I hope nobody will fall asleep after that lovely lunch. Cerams, ka pēc tik labām pusdienām neviens neaizmigs. I hope you've been reflecting a little bit on what you've heard this morning. Ceru, ka arī nedaudz pārdomājāt to, ko jūs šai rītā dzirdējāt. Reflection is always important when we're speaking about a grave subject like human trafficking. Tad, kad mēs runājam par tik tādu tumšu tēmu kā cilvēktirdzniecība, tad pārdomāt to ir tiešām noderīgi. So what we've heard this morning a little bit about what human trafficking is. Tad šai rītā mēs dzirdējam par to, kas ir cilvēktirdzniecība. The phenomenon across Europe. Tāds fenomens visā Eiropā. Quite a few cases and the differences between different cases of human trafficking. Diezgan daudz gadījumu un arī tās atšķirības starp dažādiem gadījumiem. And we've started to learn about and explore the indicators, the signs of human trafficking. Mēs sākām mācīties to, kādas ir cilvēktirdzniecības pazīmes. Which together can form this bigger picture of somebody's story, somebody's situation. Kas kopā kas tās pazīmes, kuras var izveidot to lielāku to attēlu, to skaidrību, ieviest. And obviously the purpose for having that understanding is so that we can be equipped to do something about it. Un tas, kādēļ mums šī sapratne vajadzīga, ir tādēļ, lai mēs kaut ko varētu lietas labā darīt. And the next hour I'm going to be sharing with you one of the ways that you can work in the area of human trafficking. Turpmākajā stundā es parunāšu par jums par to, par vienu no veidiem, kā jūs varat darboties šajā jautājumā. I'm going to share the story of Helsingborg with you. Es pastāstīšu jums stāstu no Helsingborgas. Which is a story of developing a local response to human trafficking based on specifically the city of Helsingborg. Un tur tātad stāsts ir par to, kā tika attīstīta šī cilvēktirdzniecības apziņa tieši Helsingborgas pilsētā. And I hope that story will inspire you to think actually it's possible to do something about human trafficking. Es ceru, ka šis stāsts iedvesmos arī jūs, ka jūs sāksiet domāt, ka patiesībā var kaut ko lietas labā darīt šajā jautājumā. We can work strategically and with individual cases. Mēs varam darboties gan strateģiski, gan arī individuāli ar cilvēkiem. Both with prevention and protection of individuals. Gan ar prevencijā, gan pasargājot cilvēkus. We know that human trafficking happens in lots of different businesses. Mēs zinām, ka cilvēktirdzniecība notiek daudzos dažādās nodarbinātībās. And the business that I've been focusing on in Helsingborg is the trade in sexual services. Un tas, uz ko esmu koncentrējusies Helsingborgā, ir seksuālo pakalpojumu sniegšanas. This is a snapshot from one of the many escort adverts that exist, targeting buyers, people who want to buy sexual services in Helsingborg specifically. Šī bilde tiek mērķēta uz tiem cilvēkiem, kas vēlas pirkt seksuālos pakalpojumus Helsingborgā. There are websites that use that have servers a lot of times in Germany, in the Netherlands, in the UK, but then the adverts are directed towards consumers, buyers of sexual services all over Europe. Ir mājaslaps, kurām serveri ir tur vai no Vācijā vai vēl kādā pilsētā tur, bet reklāmas tiek rādītas un tēmētas visā Eiropas Savienībā. And they are available openly on the internet in order for the consumers to find them. Viņas ir atvērtas un brīvi pieejamas jebkuram, kas lieto internetu. That's not a good thing, but the good thing is that we can also find them. Tā nav laba lieta, bet labā lieta ir tā, kā arī mēs varam viņas atrast. So if you look at one of these websites and you want to book one of these women who are displayed on these websites. Ja jūs aplūkojat kādu no šīm mājaslapām un jūs aplūkojat sievietes, kuras tiek piedāvātas šajās mājaslapā, you may end up in a flat like this. Jūs varat nonākt šādā dzīvoklī, which is in the center of Helsingborg. Kas ir Helsingborgas centrā. Where I met two women from Romania. Kur es satiku divas sievietes no Rumānijas. They were 20 years old. Viņām bija pa 20 gadi. And had come to make money through sexual services in our city for about 2 months. Un viņas bija ieradušies un bija mūsu pilsētā, lai sniegtu seksuālos pakalpojumus jau 2 mēnešus. They told me that they chose to do this and that Swedish men are nicer than Romanian men and that you can make more money in Sweden than you could in Romania. Viņas man teica, ka viņas izvēlējušies to darīt un ka Zviedrijā vīrieši ir jaukāk nekā Rumānijā un Zviedrijā vairāk var nopelnīt ar to.
But on their telephones are messages to somebody called Samir, who is collecting information about how much they are making every day and how many customers that they have seen. Bet telefonā ir izziņas, kurās tiek kāds cilvēks vāc informāciju par to, cik daudz viņas nopelna tajā dienā. It's very rare that Romanian women do not have a pimp. Do not have a... It's very rare that they don't have somebody organizing their prostitution. Tā ļoti reta, kad rumāņu sievietēm nav kāds suteners. And also taking money off them. Un kāds, kurš savāc naudu no viņiem. So that is just an example of the kind of things that we find in Helsingborg and that we wanted to do something about. Un tas ir viens no piemēriem, ko mēs atradām Helsingborgā un vēlējāmies kaut ko lietas labā darīt. This is a picture from our harbour. Šī bilde ir no mūsu ostas. We are situated in the south-western part of Sweden. Mēs esam Zviedrijas rietumdaļā, dienvidos. It's a beautiful tourist city. Tā ir brīnišķīga turistu pilsēta. With about 140,000 people living there. Apmēram 40,000 iedzīvotāji. And it's growing very fast. There's about 10,000 people moving into the city every year. Un gandrīz katru gadu pa 10,000 cilvēki pārvācās. So we're seeing a dramatic increase in inhabitants. 140,000 cilvēki. Un tātad ļoti ātri aug šī pilsēta. It is part of an area known as Greater Copenhagen. Ir tā teritorija, Kopenhāgena ir. And they have named that area that way because it's part of the kind of commercial, it's part of a kind of commercial district, which is very important for trade. Un tā ir daļa, kur notiek daudz uzņēmēju darbības. Apparently, we have a letter of intent with Liepāja in Latvia. So we've had some cultural exchange between these two cities. Letter of intent, like a friendly city. Mēs esam draudzības pilsēta, izrādās ar Liepāju. Perhaps we need to do more between Helsingborg and this city. Varbūt mums vairāk vajadzētu sadarboties. I understand it's also on the coast. That's as far as I go in terms of my understanding of what that city is like. Es saprotu, ka Liepāja ir arī ostas pilsēta, un tas ir viss, ko es zinu par šo pilsētu. It's situated here, very near Denmark. Šeit ir Helsingborgā, šur atrodas Helsingborg pretī Dānijai. And speaking about David and Goliath earlier, we have a statue featuring David in our city holding the head of Goliath, and Goliath being the Danes overthrowing Helsingborg over the course of history many, many times. But David finally being victorious and winning over the Dane and its freedom. Un mums, ziniet, stāsts par Goliātu un Dāvidu, tad mums ir statuja pie pilsētā, kur Dāvids tur Goliāta galvu, un Goliāta galvu domāt kā dāņi, Goliāts domāt kā dāņi, un tad beidzot mēs esam izcīnījuši brīvību no dāņiem. And you notice this kind of attitude in culture in Helsingborg. Un patiesībā Helsingborgā šo attieksmi kultūrā var nedaudz arī manīt. We are the younger brother of a bigger city. Mēs esam jaunākais brālis lielai pilsētai Kopenhāgenai. But we have the attitude that we can do anything. Bet mums tā attieksme ir, ka mēs varam darīt jebko, ko gribam. And actually we can use that a lot in this work, the attitude from the people living in Helsingborg. Actually, we can do this. It seems impossible, but we can do something. Un šo attieksmi mēs varam izmantot strādājot Helsingborgā, ka šķiet, baigi grūti, bet mēs varam to izdarīt. That is understanding the context that you're working in and using that in order to make a change. Tas ir, lai saprastu to kontekstu, kurā mēs strādājam, un lai vispār saprastu kontekstu, kurā strādājam, un kādas izmaiņas mēs varam veikt vai kā. Basically, my husband and myself came to Helsingborg in 2015 to plant the Salvation Army Church there. Mēs ar vīru ieradāmies Helsingborgā 15. gadā, lai uzsāktu Pestīšanas armijas draudzi tur. And part of my role was to explore whether there was an opportunity to start some anti-trafficking work in Helsingborg. Un daļa no manas vēlmes bija arī un darba uzsākt un izpētīt, kā tur strādāt šajā cilvēktirdzniecības jautājumos. Through collaborating on a national level, we knew that there was a reason to look at how can you actually do something about anti-trafficking on a local level. Sadarbojoties valstiskā līmenī, mēs tikām tā kā modināti skatīties un vairot, kā darboties šajā jautājumā vietējā līmenī.
How can we be strategic and not just think about the national level, the legislation and the guidelines from a government perspective? Kā mēs varam būt strateģiski un nedomāt tikai par valstisku līmenī, par likumiem, likumdošanu? How can we work in terms of human rights, not just from a top-down perspective? Kā mēs varam strādāt par cilvēktiesībām ne tikai no augšas skatoties vai no... But how can we work from the bottom up, like a grassroots movement should do? No augstumiem, bet kā mēs varam darboties no apakšas, kā uzaugot, kā kaut kas jauns. And so I began to go around and speak to lots of different people to try and find out, is there an issue of human trafficking? I didn't want to make the assumption that there was without having some kind of evidence to suggest that there was a reason for us working with this issue. Un tad es apmeklēju un runāju daudziem dažādiem cilvēkiem, lai saprastu, kāda ir situācija cilvēktirdzniecības jautājumos šajā vietā, jo es nevēlējos pieņemt tikai pieņēmumu, ka tur tāda problēma ir. And at that time, the police were not working with this issue, the local police. Un tajā laikā vietējā policija nedarbojās ar šo jautājumu. They had no recollection of any cases. Viņiem nebija neviens gadījums, kad viņi būtu kaut ko atklājuši vai They thought maybe strādājuši, they had one in the last 10 years. un kas bija varbūt pēdējo 10 gadu laikā, vai varbūt pirms 10 gadiem varbūt viens bija. But their attitude was that prostitution and human trafficking doesn't really affect Helsingborg. Probably everybody's going to Denmark and buying sexual services there because it's legal there. That was the assumption made. Bet attieksme bija tāda, ka šeit Helsingborgā mums nekas nav ne prostitūcijas, ne cilvēktirdzniecības, jo noteikti visi dodās uz Kopenhāgenu, jo Kopenhāgenā tas ir legāli. Social services response were, well, the police are not coming to us with any cases, so we can only assume there aren't any, or at least if there are, we're not supporting them. Sociālai dienesti, ja policija nenāk pie mums ar šādiem jautājumiem, tad jau visdrīzāk tāda nav. And the municipality had no links with the police or had no strategic contact with any other authority as well in the city. Pašvaldībai nebija nekāda kontakta ne ar policiju, ne kāda cita organizācija pilsētā. At the same time, when I spoke to hotel owners in Helsingborg, and it's got a lot of hotels because it's a tourist city. Tā pašā laikā, tad, kad es runāju ar viesnīcu īpašniekiem, un viesnīcas tur ir daudz, jo tā arī turistu pilsēta. It turned out that as I was doing my investigation, there was an increase in issues related to prostitution. Tad, veicot šos izmeklējumus, es sapratu, ka ir in fact, they were having several people renting rooms, and they were suspecting them of then providing sexual services through those rooms every week, several times every week. Ir norādes uz prostitūciju, jo viņiem ir vairāk ir kādi cilvēki, kas izīrē reģistrētās viesnīcas numuriņas, piesaka, un šķiet, ka tur nodarbojas ar prostitūciju. Some of them didn't want to talk to me because they thought that it was strange the Salvation Army was talking about these issues, and why should they ever tell me anything about their business? Citi īpašnieki vispār negribēja ar mums runāt, viņi domāja, kāpēc Pestīšanas armija to nodarbojās, un ko viņi man tagad stāstīs par šiem jautājumiem. Some people saw an opportunity to share their frustration with me, and I got an insight into what it was really like. Citi īpašnieki, citi cilvēki varēja padalīties ar savām dusmām vai neapmierinātību, un tad es varēju iegūt tādu dziļāku ieskatu. And some felt a genuine desperation as to how can we fight this when the police are not responding, or they are responding in a way that the hotels felt inappropriate at the time. Un citiem bija patiesa deksme un vēlme kaut ko darīt lietas labā, jo viņi redzēja, ka problēma ir, bet policija nekādīgi nereaģē uz to. So what we discovered in conclusion from speaking to all these different agencies, and there were no other NGOs working with the issue. Tas, ko mēs atklājām runājot ar visām šīm iestādēm un cilvēkiem, un citas nevalstiskās organizācijas nedarbojās šajā jautājumā, was that there was a disconnect between the problem of prostitution and potential human trafficking and the people who actually had a role in providing statutory services. Un to, ka disconnect between providing There was a disconnect between the people who were coming into contact with potential victims of human trafficking and service providers who had a duty to respond to those victims. Tātad mēs sapratām, ka nav kontaktu, nav nekādas saziņas tiem cilvēkiem, kas sniedz seksuālos pakalpojumus, un tie, kas varētu viņus tā kā pamanīt. There was a frustration amongst the hotel owners, which resulted in actually conflict and
potentially bad relationships in some cases with the authorities. Viesnīču īpašniekiem bija tāds aizkaitinājums, neapmierinātība, kas patiesībā izraisīja sliktas attiecības ar varas iestādēm. There was a mistrust, a cynicism around the issue because people were trying to guard their own backs. Un tad cilvēki centās sargāt paši savus mugurus, līdz ar to bija izveidojusies neusticības pilna vide. And there was a confusion as to whose responsibility it was to do different things. Un bija samulsums, nesaprotot, kas ir par ko atbildīgs. And finally, and most importantly, at that time, there was a lack of leadership regarding the issue. Un visbeidzot, un vissvarīgāk tas, ka nebija vadības, nebija nekāds viens, kas to visu organizē un vada šajā jautājumā. And in some ways it proved my theory that, it doesn't help to have national legislation and beautiful guidelines as good as they are if there is no process for implementation. Un tas savā ziņā pierādīja manu pārliecību, ka nav nozīmes, ja ir brīnišķīga likumdošana, viss izstrādāts, bet ja nav vietējā līmenī kāda, kas to visu vada un virza. So we decided as a Salvation Army, and at the time I was the only one working with this issue, Mēs tad Pestīšanas armijā izlēmām, un toreiz bija vienīgā, kas strādāja ar šo jautājumu, to start building a bridge, to start to be a bridge between the individuals who were being used and the system that was there to protect them. Mēs sākām veidot tiltu starp tiem cilvēkiem, kas tika izmantoti tirdzniecībā, un starp tiem, kas viņiem varētu palīdzēt un atbalstīt viņus. By trying to carry the cloak of leadership in our city for this issue, Cenšoties nest vadības mēteli vai manteli šajā jautājumā. and we've been doing that by looking at these 5 strategies, which I will talk about in turn. Un mēs to centāmies darīt, ņemot vērā šīs 5 stratēģijas, par kurām es parunāšu. Creating a unified front, Radot vienotu fronti, building a synchronized group, veidojot sinhronizētu grupu, developing a common response to individual cases in our city, attīstot vienotu, expansion and dispersion of those models, vienotu atsaukšanos uz individuālām lietām, expansion and dispersion, Spreading. izplatot informāciju and implementing these. un pielietojot to visu. So first of all, the first strategy was all about, bringing people together, Pirmā creating stratēģija unity. Bija savest cilvēkus kopā, izveidot vienotību. Because when we don't know each other and we want to work on an issue, we need to find a way to unify the group, to unify people who are not used to working together, organizations that have different values, different reasons for being involved. Jo te, ka mēs neesam strādājuši kopā, mums vajag vienot. Tās ir dažādas organizācijas ar dažādām vērtībām un nodarbinātību, tad viņas vajag kaut kā savienot. Engaging in anti-trafficking activities can have different motivations for different people. Iesaistoties cilvēktirdzniecības apkarošanā, novēršanā, tur var būt dažādi motīvi dažādiem cilvēkiem. For the hotels, they were motivated by protecting their businesses. Viesnīcas bija motivētas pasargāt savu uzņēmējdarbību. They didn't want to have a reputation for providing sexual services. Viesnīcas nevēlējas reputāciju, ka viņas ir dalība no seksuāla pakalpojuma So they sniegšanas. wanted to keep the problem outside of their facilities. Tādēļ viņi vēlējās to problēmu paturēt ārpus savām ēkām. The police are motivated by law and order aspects of this. Policija motivēta no likuma puses. Social kārtības puses. services and the Salvation Army want to work with the individuals that the hotels are actually coming in contact with. Sociālā dienesta un Pestīšanas armija vēlējās darboties ar pašu cilvēku, pašu personu. So this is a threshing floor for potential conflict if you just look at the motivations individually. Un ja paskatoties uz šo dažādu grupu motivācijām, tad tur jau ir veidojas savā ziņā konflikts. I can easily get frustrated with a hotel director who just wants to protect his business when he's dealing with a victim of crime, if I want to go into that frustration. Es varu diezgan viegli kļūt aizkaitināt pret kādu viesnīcu īpašnieku, tādēļ, ka viņš vēlēs pasargāt savu uzņēmēju darbību, noslēpjot vai ignorējot kādu noziegumu. It's easy to find the differences between us. Ir viegli atrast tātad atšķirības starp mums visiem. But instead, we chose to focus on the things that unite us. Tā vietā mēs izlēmām koncentrēties uz lietām, jomām, kas mūs vieno. And there was one simple thing that united all of these different agencies Un and bija viena vienkārša organizations. lieta, kas vienoja visas šīs grupas. And that was that we didn't want to have human trafficking Un in tas bija tas, Helsingborg. ka mēs nevēlamies Helsingborgā cilvēktirdzniecību. So
we organised a training event as a way of bringing people together under the motivation of ending human trafficking in Helsingborg. Mēs norganizējām apmācības sesijas šiem visiem cilvēkiem tātad par cilvēktirdzniecību. We were going to speak about human trafficking and the actors that were affected and were supposed to be working with this from a positive perspective. Mēs runājam par cilvēktirdzniecību un tiem dalībniekiem, kas tajā darbojās no pozitīvās puses. Nobody working for an authority or any other organization liked to be beaten over the head and told, you have not done what you were supposed to do. Neviena organizācijā nevēlas, ka viņam kāds augstāks stāvošs sit pa galvu un saka, kāpēc tu nedarīji to, kas tev jādara. Maybe they have, maybe they haven't. Un varbūt darīja, varbūt nedarīja. But irrespectively, it's not a good way to start a collaboration. Bet tas nebūtu labs veids, kā uzsākt to sadarbību. So instead, we approached these organizations and said, let's go out in the media and tell the media we are collaborating to end human trafficking. Tādēļ šajā apmācības sesijā mēs vienojamies, ka dosimies pie mēdījiem un teiksim, ka mēs gribam sadarboties šajā jautājumā. We're learning to prevent human trafficking in Helsingborg. Mēs mācāmies, kā novērst cilvēktirdzniecību. We are approaching this in a new way. Mēs vērsīsimies pret to jaunā veidā. So we're getting positive headlines instead of the headlines that we can expect if we do nothing, which is to do with shaming one hotel or another over something that has gone badly wrong there. Tātad mēs izvēlējamies izmantot un runāt par pozitīvām lietām tā vietā, lai kauninātu tur viesnīcas vai kaut kādas organizācijas. So we organized this event and staff from the police, the social services and the hotels came, and we were about 100 people listening to skilled people speaking about human trafficking and busting some of the myths around that. Norganizējām šo pasākumu, uz kur ieradās ap 100 cilvēkiem, gan policisti, gan viesnīcu darbinieki, īpašnieki un citas grupas. And we had local TV present and other media people. Tāpat arī bija vietējās televīzijas un citu mediju pārstāvu. And I plucked up the courage at the end of the conference and said, well, something similar to what Anna Maria said at the beginning of this day. Un konferences beigās es saņēmu drosmes pateikt kaut ko līdzīgu, kā Anna Marija šodien sākumā teica. Bearing in mind, I had not got established contacts with these people at this point. Paturot prātā, ka man vēl nebija nekāda kontakta ar šiem cilvēkiem. That if you want, we would like to start a network with you to end human trafficking in Helsingborg. Will you join us? Ja tu vēlies, mēs gribētu uzsākt sadarbību cīņā pret cilvēktirdzniecību. Vai tu mums pievienosies? Will you stand together with us in this fight? Vai tu būsi ar mums kopā šajā cīņā? And fortunately for me, because it would have been very bad publicity if it hadn't happened that way, they said yes. Un man par laimi, jo ja viņi neko nebūtu atsaukušies, tā būtu sliktā reputācija, bet viņi tomēr teica jā. So that's how the network that we have in Helsingborg started. Un tā iesākās tas sadarbības tīkls Helsingborgā. So that was about unity and creating a unified front. Tad tas bija stratēģija par vienošanu, par vienotību un veidojot vienotu fronti. But that's all well and good. That's a start. That's a platform to stand on. Bet tas ir sākums, tā ir platforma, uz kuras stāvēt. It's completely different than when you come into a conference room together and everybody's looking at you and wondering, well, how are you going to do this then? Ir pilnīgi savādāk pēc tam, kad tu nonāc konferenču telpā un tagad jūs domāsiet un visi skatās uz tevi un domā, ko tu tālāk darīsi. Now you have to start building a group that didn't previously exist. Tagad ir jāsāk veidot grupa, kur iepriekš nav pastāvējusi. You have to balance the different motivations in the group and the various resources available. Ir jāizlīdzsvaro dažādās motivācijas un pieejamie resursi. You have to work out what roles do people actually play in real life, not in the ideal world, but actually in this life, in the practical reality of everyday life. Ir jāsaprot, kādas lomas cilvēki spēlē šīs dienas reālajā dzīvē, nevis ideālajā dzīvē vai pasaulē, bet reālajā dzīvē. What can I expect of a local police officer that have got 10 other things, areas of crime, to do? Ko es varu sagaidīt no policijas virsnieka, kuram vēl ir 10 citas jomas, kurās viņam jāstrādā ir? How quickly can I expect the social services to equip their staff when they've never done training on human trafficking before? Cik ātri es varu sagaidīt, ka sociālie dienesti apmācīs savus darbiniekus šajās jautājumos? So not only were we now bringing in more organizations into the network, but we were also trying to build the foundations of this group and how we should work together.
Tātad nevien mēs savienojām vai apvienojām šos cilvēkus tādā vienotā tīklā, bet sākām domāt, kā tad to darbu izdarīt. And we created a document for that purpose to set out the basis for our collaboration, to make it clear for everybody. Izveidojām dokumentu, tādu vienošanos mūsu sadarbībai, lai katram būtu skaidrs. So if any new organizations joined, they knew what people had committed to. Un ja kādas jaunas organizācijas pievienojas, tad viņi zināja, uz ko viņas ir parakstījušās. Everybody networks these days in some shape or form. Everybody collaborates in some way, shape or form. But we made a commitment to a specific type of collaboration. Mūsdienās visi ir kaut kādos tīklos, visi ir kaut kādos sadarbības veidos, bet mēs noslēdzām vienošanos par konkrētu mērķi, par konkrētu jomu. That includes an expectation that people are practically involved in the issue. Un tas tajā skaitā bija, ka cilvēki praktiski iesaistīti šajā jautājumā. It involves that people are not expected to play somebody else's role, but that they perform their role well. Tiek sagaidīts, ka nevis sagaidīs no cilvēkiem, ka viņi darīs citu darbu, bet vienkārši darīs savu darbu pietiekami labi. That we are allowed to fail. Ka mēs drīkstam kļūdīties, mums drīkst nesanākt. Whilst trying to get better. Cenšoties kļūt labākiem. So we made all of that clear very much in the beginning of this network. Visu to diezgan skaidri sākumā norunājām. And this is about unity in the diversity of roles, in the diversity of organizations and agencies present in the network. Un te iet runa par vienotību dažādībā, par vienotību dažādos grupās, starp dažādām grupām un tīkliem. And certainly there is a diversity. We're currently representing the following organizations. Un noteikti ir atšķirības runājot par nākamajām vai sekojošajām organizācijām. The police, the social services, policijas, sociālajie dienesti, the hotels in the city, viesnīcas pilsētā, the biggest landlord in the city, which is owned by the council. Bank? Landlord, so a private company renting out flats to people. Tā lielākais uzņēmums, kas izīrē dzīvokļus, mājvietas. The women's shelter in the city. Sieviešu patvērsme pilsētā. Victim support, which is another NGO. Upuru atbalsts, kas ir nevalstiska organizācija. And more recently, a local security firm, which is used by the council to do various things, but create safe environments in the city. Un arī kāda vietējā apsardzes firma, kas darbojas diezgan plaši. So we're representing authorities, agencies from the state. Tad mēs pārstāvējam varas iestādes no pašvaldības, valdības puses. The NGO community. Nevalstiskās organizācijas. But also the business community. Un arī uzņēmējdarbības. So it's a very broad approach. Tātad ļoti plašs. We then obviously started discussing how we're going to deal with the cases that we have in Helsingborg. Mēs tātad sākām runāt, kā tad mēs izturēsimies, kā mēs rīkosimies ar dažādajām gadījumiem Helsingborgā. There are some national guidelines on how you should deal with a victim of trafficking, a case of trafficking. Ir arī nacionālas vadlīnijas par to, kā rīkoties cilvēktirdzniecības gadījumā. But we wanted to make that relevant to our local setting, so it actually made sense to the people working in Helsingborg. Bet mēs vēlējāmies šīs vadlīnijas padarīt aktuālas vietējiem cilvēkiem, lai cilvēki, kas strādā Helsingborgā, lai tas viņiem būtu saprotamāks. We wanted to be realistic and we wanted to be fast in our response. Mēs vēlējāmies būt realistiski un ātri. And so we started working on a process map essentially. Tad mēs sākām izstrādāt procesu. And part of that process was also recognizing the fact that the human trafficking for sexual exploitation, prostitution was hidden in our city. So we were needing to create a response which would unearth these cases in order that they might receive the kind of protection that they were entitled to. Un daļa no šī darba bija arī runājot par prostitūciju, jo prostitūcija Helsingborgā ir slēpta. Tad viens no uzdevumiem bija izrakt viņus no zemes, lai tas būtu redzams un zināms, ka prostitūcija notiek Helsingborgā. So the challenges has been the lack of data and information around cases. Problēma bija informācijas trūkums. Because there's no statistics really. Nebija nekādas statistikas. There was no experience to draw on. Nebija nekādas pieredzes šajos jautājumos. There was rumors about cases, but no actual cases. Bija kaut kāds baumas par gadījumiem, bet nekas reāls tāds uzskatāms. And so we needed to take dig in and really start from scratch. Un tad mums bija jāsāk vienkārši no nekā.
And this is about equipping people to do their job. Un šis jautājums ir par to, ka tu aprīkot cilvēku apmāci, ka viņš var darīt savu darbu. Because you can understand your role in relation to a process, Jo tu vari saprast savu lomu procesā, but not in a relation to a global problem of human trafficking. It's very bet difficult. nevar tā ieraudzīt savu lomu globālajā problēmā. So one of the things which is part of our local strategy is to collect data. Viena no mūsu stratēģijām bija savākt, daļa no stratēģijas bija savākt datus. We have the official data of police complaints made which relate to trafficking. Mums bija oficiālie dati no sūdzībām, kas bija ierakstītas policijā. But nobody's reporting those crimes, so it doesn't exist. Bet neviens nesūdzās par tiem, bet neviens jau nesūdzās, līdz ar to viņi nebija tādi dati. So we created a way of reporting incidents related to potential human trafficking in the city. Mēs uzsākām tādu ziņošanu par incidentiem, un kas varētu, sākam skatīties tos incidentus, kas varētu atsaukties uz cilvēktirdzniecību. So suddenly, from there being no cases in Helsingborg, since we started collecting information in November 2017, we've had 38 incidents recorded. Tātad kopš tā kā tur 17. gada novembrī mēs sākām šos datus vākt, un tad nebija nekā. Kopš tā laika ir jau 38 incidenti pierakstīti. And they relate to at least 53 Piefiksēti. vulnerable people. Un ir apzināti 33 ievainojumi cilvēki. Potential victims of human trafficking. Ja potenciālie cilvēktirdzniecības upuri. And it's only the people who are currently involved in the network who are reporting these incidents at this point in time. Un šī brīdī tie ir tikai tie cilvēki, kas ir aktīvi iesaistīti tajā tīklā. And suddenly, when you look at that data, you start to understand something of the issue in Helsingborg. Un apskatot šos datus, tu sāc saprast, kāda ir situācija Helsingborgā. You start to see where the people are coming from. Sāc redzēt, no kurienes nāk cilvēki. You start to see where they are. Tu redzi, kur cilvēki atrodas. And you start to see what kind of indicators do they hold, because indicators are part of the process of reporting an incident. Un kādas pazīmes šiem cilvēkiem ir? Ja pie šiem cilvēkiem jau pazīmes ir daļa no ziņošanas. So just over a year in, we're already starting to see some trends. Tātad jau nedaudz vairāk kā gads ir pagājis, un mēs sākam jau redzēt kādas rezultātus. Where previously it was perceived that all the sexual purchases happened in Denmark. Kur iepriekš tika uzskatīts, ka visa seksuālā pakalpojuma tirgošanās notiek jau tikai Dānijā. And this is very important because I believe this is about stewardship, stewarding your resources well towards the problem and the way that the problem looks in your area. Un tas ir svarīgi, jo tas ir jautājums par to, kā tu pārvaldi tas, kas tev ir pieejams tavā teritorijā. We need to be professional in dealing with the issue of human trafficking and not make assumptions about the issue. Mums ir jābūt profesionāliem, darbojoties ar cilvēktirdzniecību un neizdarīt nekādas pieņēmumus šajā jautājumā. The second thing that we've been doing is to develop an action plan in terms of what happens then when there's an incident of potential human trafficking. Nākamā lieta, ko mēs izdarījām, ir gadījumā, ja notiek kāds incidents, tiek atklāts kāds cilvēktirdzniecības gadījums, tad kā rīkoties, ko darīt? On the basis of the national guidelines, who performs the different roles in those guidelines? Vadoties pēc nacionālajām vadlīnijām. And in Helsingborg, we've created what I call a triangle of trust between Helsingborgā mēs izveidojam to, ko es saucu par uzticības trīsstūri. Between the police, the social services and the Salvation Army. Starp policiju, sociālajiem dienestiem un Pestīšanas armiju. Because in Helsingborg we are the relevant actors in terms of providing support to victims of trafficking. Jo Helsingborgā mēs esam tie aktīvie darbinieki šajā jautājumā. And we've decided that for trafficking cases in Helsingborg, if the general public come into contact with somebody, the entry point should always be a particular group in the police who are familiar with these types of cases. Un nonācām pie tā, ka ja sabiedrība ierauga vai atpazīst kādu cilvēktirdzniecības gadījumu, tad policijai jābūt konkrētai grupai, kas darbojās ar šiem jautājumiem. They have then the role to immediately contact either the social services and the Salvation Army or depending on the case. Un viņiem tad atkarībā no situācijas, no gadījuma ir jāsazinās vai ar sociālajiem dienestiem, vai ar Pestīšanas armiju, vai abiem. And we will accompany them on the raid or on the work that they are going to be doing at a particular flat or in a particular location.
Un mēs viņus atbalstīsim un būsim klāt tajā reidā, ko viņi veiks vai no dzīvoklī vai kādā citā vietā. Or we will come there shortly after they've done their job. Vai mēs ieradīsimies uzreiz pēc tam, kad viņi būs padarījuši savu darbu. Because we want to achieve a victim-centered approach in Helsingborg. Ja mēs Helsingborgā vēlamies attīstīt, izveidot uz upuru vērstu to Where we pieeju, don't just deal with the crime that has occurred, ka mēs ne tikai nokārtojām vai tiekam galā ar to noziegumu, but we look after the individual, and the individual victim is provided with the information that they need in order to make informed decisions. bet ka mēs rūpējamies par upuru un kad upurs saņem visu informāciju, kas viņam var būt noderīga. That is also the way to achieve prosecutions. Tas arī viens no veidiem, kā aizsniegt, kā tik galā ar pārkāpumiem. If you know that somebody is going to look after your needs, you are more likely to eventually, if not immediately, speak to the authorities about what's happened to you. Ja tu zini, ka kāds ir gatavs par tevi iestāties un palīdzēt, tad vari būt drīzāk gatavs dalīties un pastāstīt savu situāciju ar varas iestādēm. So the Helsingborg model, in short, which is used as a term now because of the way that we're working, Helsingborgas modelis, kurš tiek lietots, šis termins tiek lietots arī tā veida, kāds darbojas, is aimed at achieving an unconditional right-based approach to victim assistance. Jā, tātad tas ir mērķēts uz beznosacījumu, Where law enforcement are allowed to focus on law enforcement and intelligence gathering. ka upuri saņem palīdzību, beznosacījumu palīdzību balstīt uz viņu tiesībām. Where the social services in our context are allowed to focus on individuals who wish to cooperate with the authorities and therefore fit into the formal identification process in our country. Tad policija koncentrējās uz likumiem un varu un apzināšanos, jeb intelligence, excuse me, I will translate also this also, sociālais servis. Yes, so that's the statutory service, the state providing certain things for individuals. They should be Koncentrēsies un domās vairāk par cilvēkiem, kas vēlas sadarboties ar varas iestādēm. where there are rights to achieve through the state. Individuals should receive those rights through the state. Jo tad, kad cilvēkiem ir tiesības vai viņam pienāks kaut kas no valsts vai pašvaldības, tad viņam to arī vajadzētu saņemt. And the Salvation Army focus on the individuals that do not have those rights and where the legal status perhaps is unclear. Savukārt Pestīšanas armija darbosies jau koncentrēsies uz cilvēkiem, kuriem nav šīs legālās tiesības saņemt kādu palīdzību vai atbalstu no valsts vai pašvaldības. But we work in the triangle of trust to ensure that people don't fall out of any kind of system. Bet mēs cenšamies strādāt šajā uzticības trīsstūrī, lai nebūtu neviens cilvēks, kurš vienkārši izkrīt un nekur viņš nav. And it's us bending over backwards and as far as we can within the rules that we work in order to ensure the safety, security and protection needs of that individual person. Un tad mēs cenšamies locīties kā no var, cik vien tas ir atļauts pēc likumiem, lai palīdzētu cilvēkiem nodrošināt drošību, atbalstu un aizsardzību. The rights are there for the individual. Palīdzību. The law is there for the individual. The individual is not there for the law. Likums ir cilvēka dēļ un nevis cilvēks likuma dēļ. But we can often send them in all sorts of directions to try and achieve different results. We need to be working around that person Bet dažkārt and mēs serve varam them. sūtīt viņus uz dažādām vietām, lai panāktu kaut ko, kas viņam nepieciešams, bet mums vajag darboties ar to cilvēku un būt ap viņu. That's what we're trying very hard to do in Helsingborg. Tas ir tas, ko mēs ļoti cenšamies darīt Helsingborgā. It doesn't always work, and we're not a perfect reflection of that model ourselves yet, but that's what we're working towards. Tas nevienmēr darbojās, un mēs neesam ideāls šī modeļu parauga piemērs, bet mēs cenšamies uz to iet. At the moment, we have just finished, or in the autumn, we had a campaign around the issue of human trafficking in Helsingborg because people didn't believe that it existed there. So we wanted to raise the awareness of the issue existing, and we wanted to target the political leaders to make a decision to actually say this is something we want to invest in. We can see the need, and we're going to respond to the need with giving you basically a platform to stand on in terms of responding to this issue. Rudenī mēs noturējām kampaņu par cilvēktirdzniecību, jo Helsingborgā bija apziņa un domas, ka cilvēktirdzniecība tur neeksistē. Tad mēs vērsāmies pie pašvaldības iestādēm un runājam par to platformu, ka mēs sniedzam platformu, caur ko var strādāt, lai vērstos pret šo lietu.
We wanted the political leaders to say, actually, we agree with what the network is doing as a whole city. Mēs vēlamies, lai politiķi pateikt, ka mēs piekrītam tam, ko šis tīkls cenšas izdarīt visā pilsētā. We stand behind it and we own the problem that is in Helsingborg. Ka politiķi saka, ka mēs esam ar šo tīklu, ar šiem cilvēkiem, un mums ir tāda problēma Helsingborgā. We wanted them to own their zone, as it were. Mēs vēlamies, lai viņi, kā teikt, tur savu pilsētu savās rokās, teiksim tā. We don't take responsibility for somebody else's crime, but we take responsibility for what happens in our area and for the development out of that problem. Mēs neuzņemamies atbildību par kādu citu noziegumu, bet mēs uzņemamies atbildību par to, kas ir noticis mūsu pilsētā, mūsu teritorijā. And on the 9th of January this year, they did make a formal decision to that effect and declared that we will own the problem and we want to be the best in this country. Quote from their side of things. Un šā gada 9. janvārī viņi arī to izdarīja, viņi publiski pasludināja to, ka jā, tā ir mūsu problēma, mēs uzņemamies atbildību par problēmu, kas ir mūsu vietā, mūsu dzīvē. So we're into another stage of development now. Līdz ar to mēs esam pārgājuši citā attīstības posmā. Where we have a whole city behind us, as it were. Kad mūs atbalsta vesela pilsēta. But actions speak louder than words. Darbi runā skaļāk par vārdiem. So if this doesn't work in practice, there's no use having networks, collaborative methods and models. Ja tas viss netiek liekts lietā, darbībā, tad nav jēgas no visiem modeļiem un sadarbībām. And that's why we spend quite a lot of time during network meetings also evaluating what we do and what we've done. Tāpēc daudz laika mēs pavadījām arī šajos tīkla tikšanās reizēs, izvērtējot, ko mēs esam izdarījuši un ko mēs darām. So let me share some examples of what this model has resulted in specifically for victims. Tad pastāstīšu dažus piemērus, kā šis modelis ir izvērsies attiecībā pret upuriem. So for example, I mentioned that we have a private company that rents out flats to individuals in our network. Piemēram, es minēju, ka mums ir kāds liels uzņēmums, kas izīrē dzīves vietas, mājvietas cilvēkiem. They're very proactive. They've invited me to train some of their staff. Viņi mūsu tīklā ir ļoti aktīvi, viņi arī apmāca darbiniekus. I've trained a lot of people over the years I've worked with anti-trafficking, but this was the first time that I trained janitors and people who go in and repair pipes and those kind of things in people's flats. Esmu daudz cilvēku šo gadu laiku apmācījusi, bet tā bija pirmā reize, kad es apmācu apkopējas, santehniķus un citus remontstrādniekus. And that was in order that they might spot the signs of human trafficking, the indicators in the flats that they go in. Jo viņi var pamanīt tās pazīmes tais dzīvokļos, ko viņas apkalpo. And lo and behold, that gives results. Un tas sniedz uzreiz arī rezultātus. Because ordinary people can within their roles do something about human trafficking. Jo šeit parasti cilvēki var sniegt savu artavu cilvēktirdzniecības novēršanā, apkarošanā. They have set up something that they called trygghetslinje, which is to do with a safety telephone number. Viņi izveidoja tādu kā drošo, jeb uzticības tālruni. Where they receive calls from their tenants. Kur viņi saņem zvanus no saviem. And they report when things don't seem right at their neighbors or in the general area. Šis uzņēmums saņem zvanus no saviem īrniekiem, kur šie īrnieki pamana kaut ko, kas šķiet aizdomīgs. So there was somebody who called that number from the eastern parts of Helsingborg and said, there's lots of men coming in and out of the stairways in our block of flats during the night, and I'm concerned about this particular flat. Un tad kādreiz viņi saņēma zvanu, ka Helsingborgas austrumos mums tur, tur, kur tas cilvēks dzīvoja, tā kāpņu telpā ļoti daudz vīriešu staigā pa nakts laikā, un tātad satrauc to šī lieta. Their head of security went there to have a look and to knock on that door. Apsardz devās aplūkot situāciju, pieklāvēja pie durvīm. He'd been trained in the indicators of trafficking. Un meklēja pazīmes cilvēktirdzniecības. And came back thinking, actually, I think that we've got an issue here in this flat. Un atgriezās saprotot, ka šeit ir tāds gadījums. There was 4 women from Romania staying there. Tajā dzīvoklī dzīvoja 4 sievietes no Rumānijas. Actually, it wasn't the person whose name was on the door.
Un pat ne tas cilvēks, uz kura vārds bija uz durīm uzrakstīts. So there was all sorts of complications in terms of the contract. Tā kā līdz ar to tās bija līguma problēmas. And these girls didn't seem to know who they'd rented the flat from. Un tās sievietes pat īsti nezināja, no kā tad viņas īrē to They dzīvokli. reported to the appointed person within the police in our network. Tad viņi pārstāvis paziņoja policijai. They went out and looked on the internet to see if these women were present on some of the escort websites. Policijai, kas bija no mūsu tīkla grupas, un tad viņi skatījās internetā, vai nav kaut kādās mājaslapās netiek šīs sievietes piedāvātas, And they found them. un atrada viņas. And they could then confirm when they went into the flat to speak to them to say, look, we are aware that you are selling sexual services. Un ieejot pie viņām dzīvoklī, tad viņi varēja pateikt, lūk, mēs zinām, ka jūs piedāvājat pārdodāt seksuālus Which pakalpojumus. they then admitted. Tad viņām nācās to atzīt, And they then called us. un tad viņi zvanīja mums sakal savukārt. And within the space of 24 hours, these 4 young women had a visit from us, and we were conducting individual support planning with all of these 4 women. Un 24 stundu laikā mēs jau bijām apciemojuši un parunājuši ar katrām no tām 4 sievietēm. I believe all of them may have been victims of trafficking, Un es ticu, ka katra no viņām varēja būt cilvēktirdzniecības upuris, but 2 of them had very clear indicators. bet 2 bija ļoti skaidrs pazīmes. One of them was 14 when she came to Helsingborg. Vienai bija 14, ka viņa ieradās Helsingborgā, She was now 18, un tagad viņai bija 18. and she was traveling back and forth. Un viņa ceļoja visu laiku, priekšapakaļ braukāja. And this was the first time she'd met a support organization in Sweden. Un šī bija pirmā reize, kad viņa sastapās ar kādu atbalstu palīdzības organizācijas We Zviedrijā. began to work with these women, Mēs sākām strādāt ar šīm sievietēm, but these 2 women that had indicators of human trafficking very clearly in terms of what they were saying and how they were behaving, bet tās 2 sievietes, kurām bija ļoti skaidrs pazīmes, ka tā ir cilvēktirdzniecība, ņemot vērā to, kā viņas uzvedās un kā viņas runāja. they had disappeared the next day when I was going to see them again. Viņas pazuda nākamajā dienā, kad mēs devāmies apciemot viņas. And only last week we noticed that she was again up on one of these websites. Un tikai pagājušajā nedēļā mēs pamanījām, ka viena no viņām atkal ir mājaslapā tiek piedāvāta. That is also the reality of working with these cases. Un tāda arī ir realitāte strādājot ar šādiem gadījumiem. There is a movement in the trafficking of Tātad persons. cilvēktirdzniecībā notiek pārvietošanā. Another case, a hotel called the police to say, we've just had a couple. They don't seem like a good match. Basically, the woman was very young and the man was a bit older. She was very beautiful. He was not so much. Un tad mums And they didn't seem to know each other very well. bija gadījums, kad piezvanīja no viesnīcas un teica, ka mums te tāds pārīts piereģistrējās, ļoti nesadarīgs pārīts. Sieviete, meitene daudz jaunāka, vīrietis daudz vecāks, viņa ļoti simpātiski, viņš ļoti nesimpātisks. Nepārāk labas pazina viens otru izskatījās. And the police came and they were able to confirm that this man had purchased a day with this girl through something called a sugar dating website, which has become very popular in our country. Tad policija ieradās tur un izrādījās, ka šis vīrietis bija nopircis vienu dienu kopā ar šo meiteni mājaslapā, kas saucās Sugar Dating, un kas ir diezgan populāri. It's a new way of packaging prostitution that we see in our country. Tas ir jauns iepakojums prostitūcijai, ko mēs redzam mūsu valstī. It lures young girls into thinking that they only need to spend time with older men in order to get nice presents and money. Jo šī mājaslapa meitenēm liek domāt, ka viņām tikai jāpavada diena ar vīriešiem, un tur viņi saņems dāvanas un varbūt naudu, un nekas nav jādara. But inevitably, the men are expecting sex at the end of the date. Un tomēr šie vīrieši dienas beigās sagaida seksu. And so that is the situation that this 18-year-old girl had ended up in. Un tāda bija tā situācija, kurai bija nonākusi 18-gadīga And she meitene. was Swedish. Un viņa bija zviedre. And this was the first time she had tried this in order to go on a trip with her friends. Un tā bija pirmā reize, kad viņa kaut ko tādu bija izmēģinājusi, lai dabūtu naudu, ka varētu doties ceļojumā ar draugiem. And we were then able to very quickly sit down together with the social services and ourselves to talk to her about risk behavior. Un ar sociālajiem dienestiem, un mēs paši tad ar viņu varējām pasēdēt, parunāt par riskiem, kāda tur ir riski, And the realities of prostitution un kāda ir prostitūcijas realitāte. and the kind of risks associated with getting into a bedroom together with a man that you do not know. Un kāda riski ir saistīta ar to, ka tu ej vienā guļamistabā ar vīrieti, ko tu nepazīsti.
So for these individual people, they were able to get information about the kind of support that is available and Un the tad assistance that they are entitled to. šie cilvēki varēja saņemt informāciju par atbalstiem, kādus viņi var saņemt. I've also had calls from the police to say they've had a case where they've been focused on narcotics. Bija arī gadījums no policijas, kad viņi zvanīja, viņi teica, ka viņi darbojas ar narkotikām. And in processing that case and in busting into a flat where there is narcotics being sold. Un izmeklējot šo gadījumu, kas bija saistīts ar narkotikām, viņi ielauzās dzīvoklī, kur it kā tika pārdotas narkotikas. They also come across women in prostitution. Viņi tur atrada sievietes, kas tika nodarbinātas prostitūcijā. When it's organized crime, the criminals don't often really care where the money is coming from as long as the money is coming in. Tad, kad ir organizētā noziedzība, tad viņiem īsti vienalga, no kurienes tā nauda nāk, galvenais, ka nāk nauda. So I've also sat with a woman in jail where she's being suspected of trafficking narcotics, but also suspected of being a victim of human trafficking. Tāpat es cietumā runāju ar kādu sievieti, kura tur atradās dēļ tā, ka viņa tirgojās ar narkotikām. Tā pašā laikā bija ļoti iespējams, ka viņa pat ir cilvēktirdzniecības upuris. And potentially the trafficking of narcotics could also be part of the trafficking story, of course. Un ļoti iespējams tas, ka viņa tirgoja narkotikām, bija arī tas daļa no tās viņas izmantošanas cilvēktirdzniecībā. So from having no cases of human trafficking at all and everybody believing that we don't have that in Helsingborg, we are suddenly seeing now the fruit of the labor of cooperation generating cases where we can be in direct contact with victims. Tātad no situācijas, kur tika uzskatīts un pieņemts, ka mums vispār nav problēmas ar cilvēktirdzniecību, esam nonākuši, ka jau tiek atklāti vairāk gadījumu un ir redzams, kad notiek tās lietas. And the principles that we have learned through that process, through the challenges, through making mistakes as well as making good decisions, is that unity is key for building anything to do with anti-trafficking. Un caur visiem šiem darbiem, ko esam veikuši, un arī kļūdām un arī panākumiem, ir skaidrs, ka vienotība ir tas, kas ir ļoti nepieciešams. We need to treasure diversity, the diversity of our different organizations and approaches. Mums ir jānovērtē arī dažādība, jo dažādība arī ir daļa no mūsu procesa dzīvošanas. Equipping ourselves with processes and tools that work for our context is key for people to be able to step up and do their job. Tāpat arī aprīkot cilvēkus ar kādiem rīkiem, zināšanām, tas ir kā atslēga, lai cilvēki varētu darīt savu darbu. We can steward our resources often better than we think. We might not have much, but we might be able to do much more than we think by actually analyzing the situation properly and doing our homework. Mēs varam pārvaldīt to, kas mums ir daudz labāk. Un varbūt pat, ja mums nav nekā daudz, tad analizējot un pārdomājot to, kas mums ir, mēs varam efektīvāk to visu izmantot. And through all of that, we grow in maturity in actually dealing with cases and start getting better at what we do. And that is what will bring the fruit, the results of the labor. Un caur to visu mēs pieaugam. Mēs gūstam pieredzi un mēs spēsim nest labāks un vairāk augus. And you will recognize these principles from a very old book that many of us know very well. Un šos principus jūs varat atpazīt no kādas ļoti senas grāmatas, ko lielākā daļa no mums ļoti labi zina. They're not just relevant in our worshiping communities, in our churches. Šie principi nav būtiski tikai mūsu draudzēs, mūsu pielūgsmes laikā. They are also about human nature and how we work as people. Tie principi ir par cilvēku dabu un par to, kā mēs strādājam ar cilvēkiem.